We're back to La Aloha guys, welcome to Hawaii. Maui Waui. Welcome to Hawaii. To Hawaii. Welcome to just to get that Maui. Oh my God! Wala, murag Pinas ra gyud no. Nindot ang weather. It's not freezing and it's sunny and the greens, I love it. Room tour. This is Waikiki Resort Hotel. And we're gonna stay here for 5 days. And natay balcony with the view. So we just landed like 30 minutes ago. Mga kababayan, hep hep! Hooray! Day 1, outfit check. Welcome to Hawaii! Aloha everyone! It's our first day diri sa Hawaii. And time check, it's 2 sa hapon. So pag land na mo sa airport, amo sang ni-check-in sa mi sa among hotel. We're staying at Waikiki Resort Hotel, which is dool ra kaayo siya sa beach. Diha sa likod. Beach na siya diha. Yes. Diha beach na siya. And then mupalit mi karon og mga musubi for lunch kay gutom na jud kaayo. Nindot sa nindot kayang weather, murag Pinas lang. Wow! Mga shirts, oh. Mahal lang, 24. We're here at the ABC store. So this is it guys, makita na punta og dagat finally. Kinsa man ni siya? Dagat. Yay! Look at that.
Ato daw i-check ang dagat kung warm ba or freezing. Good thing kay nag-flip-flop rata, nag-chanelas. So, muta ako sa dagat. Hala, kahumot sa hangin no, sa dagat. Mao ni ang katamaran nga tong sakyan dagway. Sa third ano. Hala, kanindot ligo dagat. Let's swim. Sige daw, sige daw. Oh. It's giving magsasaka realness. It's giving summer vibes. It's giving mangitom na pagbalik. It's giving coconut palette. Lag-lag lang mi karong hapon kay wala mi schedule sa mga nabook sa tour. Ang tour namo is mag-start siya ugma morning, parang Secret Island tour. And then sa hapon is nami sunset. Dili pa di ay whole day na tour day ugma. From 6 a.m. to 4 p.m. ang tour ugma. And then Saturday na ay sunset na sail. Nasa daghan tong gibook kung saray available sa Go City. So nagkuha mig Go City kay dako siya og ma-save. We're here at the shopping strip here in Waikiki. And among sulayan diha sa International Marketplace in Sainaa. So far, I love the vibes. Aloha, aloha. So atong i-check kung sa'yo na diri sa International Marketplace. Sila yung ramen, mamo. So we're here sa Waikiki Market. And among i-check out kung sa'yo na diri. Oh my God! Asa ganita punta, ma'am? Food hall? Foodland. Foodland. Sorry. Huwag salbabida. Kahit kulang pa man ang masubi. So, muadto ta og Foodland. And then inyang hapon, if dili na init, maligog dagat. As a Pinoy nga, Palawan og init. Pero kaulan nun. Busy pud ang road dili mo, no? We're here sa Foodland and continue ang food trip.
Kay kulang pa ang musubi. And it's already 3. Thai iced coffee, mochi. Wala, murag lami lagi ni. May weekly special. Kuan, katong gi-recommend atong isa. Pang. Could I get 2? And also this one, secret spicy. Oo po. Bisaya at Tagalog. Kahit ano. Pang. Bisaya gid. Sikihor. Yes, let's go. Hello. Thank you. Yung sa akin po. Salamat. Yay! Nairaos din ang pag-order. Ang saan pag-order? Tagpila man na. Ha? Uy! Anong mahal ka ayo? Kasi nalami dyan ka ayo na. Atong i-try ang atong napalit ganiha. Duha na ka klase and then kuan ra tin. Ahi tuna. Kami. Fresh lang. Ang problema pa may ganing hagon saon pag-order. Nudigog ka maka-feel sa lansa, no? Kay mga Pinoy man ta, talawan og init. Maligo ta og sunset. Ligo tag dagat sunset. O di ba? At least napay kuan gamay. Na. Dili pud kayo siya init. Kay makaluya ang init kayo. Woo, excited sa dagat. Again, na mga upanes. Na mga pogonis. Pogo. Sweet. O, ngita tayo ko. Ay, katsada kayo eh. Igat. Sunset here at Waikiki. Dagag tawo, no? We found a spot na makita ang diamond. Ano usay tawag ana? Diamond. Diamond head. Maligo na tag dagat, guys. Excited. Sunset here at Waikiki Beach. Time check, it's almost 6. So waiting for the sunset and then ligo-ligo sa dagat, chill. Pindot kayo ang sun. No?
what can you say guys sa to ang beach experience? Sulit. It's giving Pinas. Imported na Pinas. Giving Morocco. Giving Morocco. 1 block away ramong hotel. Giro. Paingon sa dagat. Kambo Giro. Katikalon kagi. Katika.